Grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Sudad sa Valencia di kasaog bypass operation diri sa may Purok 17 C Polinar Village din kini atong nasayran ag grupo sa CDO gagipangunahan ni Police Lieutenant Christopher Ebanez Komanduan ni Police Lieutenant Colonel Harvey Sanchez ag tugahipis ka pulisan ni Dakbayan. Ang suspect nga si Dexter James Aperozzo. Agay ubay-ubay. Dexter James Aperozzo. Imo ning balay Dexter James? Dili. Taga-asa ka? Ha? Idaw na? Pinatilan. Oh, Dexter James Aperozzo taga Pinatilan. Nakuha nini ang